Malien assalamu alaikum nga foli be bela jele mo be ga lameni wakati na mali kono mali ko nga foli ba bela jele abalma gena odenge do Mamadou Jefaga ouverture media amba fa bela jele ko aw bismillah e o emlay jam kankan ambe do ko ndamne la biye tenendo en ambe do ke ya rabbi do ko yin alaka ake do ko ndumay alaka ke do ko nye ambe fenfe ni ya rabbi alaka bela jele ndumay alaka kena sabatanye do ko ko nala alaka ankisi balawuma alaka jamana bashi koma bela jele ma kalama o lawiye jemukan mun nabi sigawiye dogun kono chien saba a folo be damne lundi ani mercredi fuka se vendredi ma o emlawi ma dabo dore kama ambe wuliga jode sabati ka anda ma ko la ko munu nabe talige jamana kan ka nyefoli ke wala sa bela jele msiga family sura la to mina mali kono ani mali ko kan amba la nyina aw bela jele fe jemukan akwa partager wala sa bela jele msiga family sura la to mina OM La Vie Djemouka a sponsorisé le par la boisson énergisante Boss. Bossu de Kelono Kana ni émission et ka jorma tonton wala sa akana sika kotige togo sila ka sababu yake ambe kibara munu di limanawma kibara do kibara munu ye kibara nyanamaw ye abeke sababu ye ma munu ni kumpambu la jamana kola abeke sababu ye ma munu numa famiali soro kodo la una famiali soro akonna la ka sababu yake ambe wuliga jo mun sabati nin konna la o de kum konna la bi tuguni anana kana chongo bi ta sujet kelen de bambulo a sujet o be tali ke mun kan bela jelemba kalama ga foko shini ni ala sonama shini e selibaye seliba ni ko seliba seli ni ko seli déjà seli ereteta na musakaute surtout seliba na fora ko seliba ka ba bela jelen hakli beta muna o ye sakakoy andum barambe wakati mina ko bi anya fonyana ouverture media ambe ante foila ka wuliga jo sabati wala sa jamana dem bela jele msika family soro kula ka jamana dem la demeni kuna foni nyaramay ka jamana dem kuna foni wala sa koko na degumbuka ukasika solution soro ala beba kalama ka fambe wakati mina ko be wakati geleniru seliba koni nana anana beni wakati mu naka gelen kosobe anga jamana konnala ni kuma jaranda ere mafungo wakati do wakati minga gelen jiengono ni dunya ta ka lajɛ ni ye jɛnatigɛ taabolo ta ka lajɛ ibita sɔrɔ an b'an yɛrɛ sɔrɔ situation kɔnɔ ibita sɔrɔ a ɲɔgɔnnaw do delila ka wale ka tɛmɛ maa minnu n'olu kɔnna anw ye ni gɛlɛya nanu ma u tun bɛ wulikajɔ jumɛn de sabati walasa gɛlɛya u bɛ se ka solution sɔrɔ a la ka sɔrɔ a ma kɛ degun ye ka sɔrɔ u ma lebu sɔrɔ a kɔfɛ ka sɔrɔ u ma kumasuli sɔrɔ a kɔfɛ ka sɔrɔ balimaya ma tiɲɛ a kɔfɛ ka sɔrɔ furuɲɔgɔnya ma tiɲɛ a kɔfɛ ka sɔrɔ tigɛya mana don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ wulikajɔ de sabati waati gɛlɛn mun n'a b'an kan nin waati in na mɔgɔw kan ka seli kɛ cogo di ka sɔrɔ a ma kɛ ni nin si ye seli tɛmɛnen kɔfɛ ko wɛrɛw kana na bɔ a kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔna la bi an bɛna an da don seliba lahiya saga yɛrɛ jɔni ni a fagali ka kan lahiya saga kan ka faga cogo di minnu bɛna lahiya saga faga olu kan ka jɔni de sɔn an bɛna an da maga o de la walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali sɔrɔ comme ça yani jamukan kun ka jɛ a bɛ kɛ sababu ye maa minnu ni se t'u olu ye ka lahiya faga olu n'a dɔn k'a fɔ ko lahiya faga mun n'a a fɔra k'a ka waleya silamɛya kɔnɔ ne na a fagali man kan minnu fana bɛ yen ko ala y'a se kɛ olu ye olu fana kan ka wulikajɔ jumɛn de sabati walasa n'u y'u ka lahiya faga ne ala m'a se kɛ mun ye olu kan ka jumɛn de k'u ye n'o kɛra sigi bɛ lafiya an bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya o hukumu kɔnɔna la ne ni ala jɔn n'o ye n baarakɛ ɲɔgɔn ye n den fana don parce que maninka don a tɛ ko bɛrɛ dɔn ne n'ale bɛna an da maga nin sujet in na ka an da don a la yani an ka kuma an kɛlen don ka an balimakɛ dɔ fana wele a kun ka d'an ye a ka kɛnɛ sɔrɔ nka a ma kɛnɛ sɔrɔ nka a bɛna ɲɛfɔli k'an ye telefɔni fɛ walasa limanaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na karamɔgɔ don lahiya yɛrɛ a wajibiyara silamɛya la cogo min na ani mɔgɔ min ni a fagali ka kan ani a jagoyalen tɛ maa minnu kan an bɛna ɲininka o la a ka walawalali ka an ye walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ ala jɔ foli dɔ b'i bolo yanni an ka tɛmɛ
ni karamɔgɔkɛ wa non je faga an ka tɛmɛ ni karamɔgɔkɛ o kɔfɛ an bɛ foli kɛ komi a bɛ liina a mɛnna baasi t'a la karamɔgɔ salamu aleykum Waalaikum salam wa rahmatullah. somɔgɔw dun Baasi foyi t'an na aw yɛrɛ dun? baasi foyi tɛ anw yɛrɛ la alhamdulila Nka an b'a f'i ɲɛna ko i bisimila ouverture media jɛmukan kɛnɛ kan inshallah. karamɔgɔ n y'a fɔ n ka kuma daminɛ la cogo min na i b'a dɔn an bɛ seliba kalo la sini yɛrɛ ni ala sɔnna a ma sini ye seliba ye Siga t'o la. n'i ko seliba i ko lahiyasaga Siga t'a la. an dun bɛ waati min na i ko bi an ka jamana in kɔnɔna la degun b'a la kosɛbɛ ɲininkaliw bɛna boli mun kan o de ye karamɔgɔ ɲininkali fɔlɔfɔlɔ min ne bɛna tɛngu i la o de ye lahiyasaga yɛrɛ a wajibiyalen don jɔn de kan voilà o de ye n ka ɲininkali fɔlɔ ye ayiwa alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibi qulubina abul qasim muhammad wa ala alihi al-athhar wa sahbihi al-akhyar ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ami fɔlɔ ka ala tanu ka masaba in ka fo ka barika da ale min sɔnna ka bi yira ne ni aw la ni sini ye seli ye donc an bɛ masaba in tanu ka barika da o la fɔlɔ sabula salongo ani mɔgɔ caman ye seli in ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ nka ɲinan olu tɛ yan wallahi o ma foyi kɛ ala la ala ye ɲinanta min fɛnɛ ni an b'o hukumu kɔnɔna la an fɛnɛ ma foyi di ala ma an bɛ dugawu kɛ o furu ni ala ka hinɛ o bɛɛ lajɛlen na amina ya rabbi amin o kɔfɛ ka bɛɛ fo ni silamɛya ka folikan ye n'o ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah i n'a fɔ an balimakɛ y'a fɔ a ka kuma daminɛ la cogo min na ko ko n'i y'a ye a bɛ kɛ mɔgɔ dɔw de kɔnna k'a kɛ a yera mɔgɔ dɔw de la fɔlɔ lahiya faga in a yɛrɛ nana cogo di fɔlɔ ala subhanahu wa ta'ala ka nabi ɲuman n'o ye ibrahima ye ale de ala deli ka ala wele sabula a ye wagati jan kɛ a ma den sɔrɔ ala y'a lajarabi o la hukumu kɔnɔna la ala wele k'a ɲini ala fɛ ko ni ala ye den d'a ma den a bɛ tila ka den segin ala ma a b'a di ala ma ala subhanahu wa ta'ala sɔnna k'a ka dafalen k'a jaabi o jaabilen kɔfɛ a nana a ye layidu min ta k'a bɛna layidukan in dafa k'a yira k'a fɔ foyi tɛ se k'ale bali yaya min tun b'a ni ala cɛ ko min tun b'ale ni ala cɛ foyi tɛna se k'o bali a ye min fɔ a b'a kɛ tumana min na n'a ye o ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ a ye den yɛrɛ a y'a wele k'a fɔ n'o ye ismaila ye a ye kumakan ɲɛfɔ ismaila ye waati min na a ismaila fana ko a ma ale bɛ fa ka yamaruya kan kɔ ni fa ye min fɔ ale b'o kɔ kuma la surunyara komi wagati ninnu man jan kosɛbɛ o ismaila n'o ye ibrahima den donc ibrahima de ye layidu kan ye k'a kisa ka jan dɔɔnin nka an b'a tigɛ pour que wagati kana janya donc ko in yera ibrahima de la alakira y'a ta ibrahima de nɔfɛ k'a kɛ suna ye alakira yɛrɛ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ka ɲɛnamaya kɔnɔna la a delila ka bagan 2 kantigɛ bagan kelen ko ye ale yɛrɛ ta ye o bɛɛ b'i ka question in kɔnɔna la bagan kelen o ye ale alakira yɛrɛ ka lahiya ye filanan k'ale b'o faga de k'a ŋaniya ale manto minnu bɛ na minnu bɛ yen ni gɛlɛya b'u minɛ ni gɛlɛya kama dɛsɛ kama u tɛna se ka lahiya faga donc ka a y'a ŋaniya o tɔ kelen ye olu bɛɛ ta ye donc o b'a yira ne ni e bɛɛ la ala ma se kɛ an minnu ye an ka dɔn cɛ ye anw ka lahiya faga cɛ min ni a senna samara ka fisa ka tɛmɛ diɲɛ ni ka kɔnɔfɛn bɛɛ kan n'o ye alakira ye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o la ni ala ko kɔni don an b'an ka taa don dajugu fɛ ka taa deliliw kɛ donc an kan ka to n'a seri min ye
o k'a ɲini k'a faga a bɛ gɛrɛ ala la sabula nabi ɲuman dɔ ka sunna don ala kira yɛrɛ ka sunna don kisi ani nɛɛma b'a ye donc nka n'a se t'i ye ala kira y'i ta faga ka ban donc nin i ka ɲininkali hakili la i ka réponse bɛ sɔrɔ nin kɔnɔna la inshallah merci beaucoup faamuyali sɔrɔla nin na kosɛbɛ i ka kɔrɔfɔ b'a jira k'a fɔ ko silamɛya la i b'a dɔn n'an ko silamɛya prophète n'o ye kira ye kisi ni nɛɛma b'a ye Muhammad ala y'ale de ci ni silamɛya diinɛ ye ale y'a ka lahiya faga cogo min na ani a ka wagati la mɔgɔw ye wulikajɔ sabati cogo min na i ye ɲɛfɔli kɛ o la donc c'est à dire i ka kuma b'a jira k'a fɔ ko lahiya a fagali na ala ma se k'i ye a man kan i k'a fɔ k'i bɛ wulikajɔ sabati a la k'a fɔ i bɛ taa maa deli ou bien ka taa suyɛnni kɛ ou bien ka fɛn dɔ kɛ parce que nin wagati ninnu na an b'a ye fɛn caman bɛ waleya d'ailleurs c'est pourquoi an ye jamukan yɛrɛ sigi bi donc a kɛkun de ye c'est à dire a ma dabɔ maa mun ne a se t'i ye i kana wulikajɔ sabati k'a fɔ i bɛ fɛn dɔ karaba ka na n'a ye k'a sɔrɔ ala ma se k'i ye a ma dabɔ kama a dabɔra maa de kama maa min n'a se bɛ o ye k'a faga donc i b'a faga nka n'a se t'i ye i b'a dɔn k'a fɔ k'i b'a y'i ta faga ka ban baraji min ni lahiya fagalaw b'o sɔrɔ e yɛrɛ bɛ dɛsɛ kama e yɛrɛ n'o baraji ɲɔgɔnna sɔrɔ parce que a ŋaniya b'i la mais dɛsɛ kama dɛsɛ kama i m'a sɔrɔ nka ala kira y'a dɔn ko dɛsɛ in bɛ na o kama ale ye dɛsɛbaatɔ bɛɛ ta faga voilà kuma b'o yɔrɔ la faamuyali kɛra o la sisan a se bɛ minnu ye dun n'olu y'a faga olu kan ka kɛ cogo di parce que an b'a ye généralement mɔgɔw dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ a faga mais bon n t'a dɔn dɔw bɛ yen minnu b'a kɛcogo dɔn mais caman bɛ yen minnu t'a kɛcogo dɔn donc an bɛ yan pour que ka explication di hali ni minnu fana t'a kɛcogo dɔn n'a se b'u ye n'u ye saga san mais n'u y'a faga fana a sogo kan ka kɛ cogo min na voilà a ka d'an ye ɲɛfɔli ka kɛ o fana la alhamdulillah silamɛya ye ɲɔgɔn dɛmɛ diinɛ de silamɛya nana o yɛrɛ de kama ka hinɛ ɲɔgɔn na ala ye maaw da a m'u ka se kɛ kelen ye seli min n'an b'a kɔnɔ nisɔndiya den don dumuni denw de don o hukumu kɔnɔna la ni ala ye se di e min ma du kɔnɔ sigida la e ka se ka laya faga a kɛra kelen a kɛra fila ye walima min ka ca ka tɛmɛ o kan e k'an jɛ hakili to mɔgɔw de la o don i sigiɲɔgɔnw na i balimaw la i buraw na ka dɔ bɔ ka taa di olu ma donc o fana bɛ kɛ barajiba ye i ye sabula ala subhanahu wa ta'ala inna allaha la yudi'u ajra al-muhsinin ala subhanahu wa ta'ala tɛ ɲumankɛlaw ka ɲuman baraji a t'a tiɲɛ donc a ka kan maa o maa ni ala ye se k'i ye ka bagan faga nin don i bɛ hakili to a la maa dɔw bɛ yen olu tɛ delili kɛ hali ni se t'u ye i ka dɔ bɔ ka taa di olu ma i bɛ se ka t'i buranw fana bonya ni a ye hali n'a sɔrɔ olu y'a faga i bɛ se k'i t'i buranw fana bonya ni a ye alhamdulillah o y'i ka o question réponse ye. Merci beaucoup karamɔgɔ Alajon ɲininkali dɔ b'i bolo. Karamɔgɔ i ni ce. N b'a dɔn marakaw ye marakaw u bɛ ɲinɛ fɛn caman kɔ a yɛrɛ ɲinɛna ka karamɔgɔ tɔgɔ n'a jamu ɲininkali kɛ. Ayiwa bon. Karamɔgɔ tɔgɔ n'a jamu. Alhamdulillah ne tɔgɔ ne y'aw denkɛ n'aw balimakɛ a n'aw ka kalanden n'aw ka kiribukɛ. Amidou Cissé. Ka bɔ Sebenikɔrɔ secteur 7 la. Ok Amidou. An b'a mɛn ko lahiya. Fɛn sugu jumɛn ani sugu jumɛn de bɛ se ka kɛ lahiya ye? Alhamdulillah lahiya. I b'a dɔn silamɛya kɔnɔna la taabolow de don. Nka i tɛna se k'a fɔ k'i bɛ o kelen-kelen bɛɛ lajɛlen n'o hakilina ta k'i b'o walawala. An bɛ se k'a f'i ye dɔrɔn lahiya la. An bɛ se ka première qualité f'i ye min na. Donc o ye saga de. Sagatigi. Min dafalen don ni lebu foyi t'a la. Lebu min n'a bangenen don f'a bɛ dɔn a la. Donc o de ɲininen don. I n'a fɔ défaut foyi t'a la quoi. Lebu foyi t'a la a den ka sen kelen tɛ. Sen kelen tɛ.
ɲɛ kɛlɛnin tɛ wala ou bien a gɛrɛ karilen tɛ wala a gɛrɛ ka wala o n'a ɲɔgɔnna ninnu donc ni a lajɛyalen don ka bɔ o lebu ninnu ma donc a ɲininen don o de ka kɛ laya ye ni saga tɛ yen dun ah ni saga tɛ jumɛn wɛrɛ bɛ se ka k'a ye tuguni wala saga kɔfɛ n bɛ ka taa ni ye sira min fɛ donc misi de bɛ fara da o kan ani ɲaamɛ voilà bakɔrɔni nka ni taabolo dɔw la sagamusow dɔw dun yɛrɛ fana y'a ɲɛ olu y'a daminɛ sanfɛ ka jigin ko sabula a fɔra de ko Ismaila kuma bɔra ni kantigɛfɛn belebele belebele la olu taara sira wɛrɛ fɛ min an ye min fɔ sisan min n'o tɛ kelen komi dɔnni kuma don voilà an bɛ dɔw fana ye ka to ka fɛn musomanw kɛ a ye i n'a fɔ sagamuso walima bamuso est ce que o fana dagalen don wa o dagalen don a bɛ bɛn n'i ma sagajigi sɔrɔ min ɲininen don i ka sagamuso san n'i m'o sɔrɔ i bɛ bajigi san min dafalen don n'i m'o yɛrɛ sɔrɔ i bɛ se ka bamuso fana k'a ye donc a bɛ jigin ɲɔgɔn kɔ tan seko don ok ala ka faamuyaliko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ i n'a fɔ an b'a dɔn ko lahiya kɔni wajibi don nka diyagoya tɛ parce que wajibi don mɔgɔ jumɛn ani mɔgɔ jumɛnw de kan i ye setigiw fɔ o ta bɛ yen nka ni ɲininkali cɛ ni muso kunda est ce que a wajibiyalen don muso k'a faga o même titre que cɛ walima est ce que ni i ma muso furu lahiya faga a wajibiyalen don i kan silamɛya sariyaw n'a fɔra nin wajibiyalen don i kan o bɛ daminɛ hadamaden ni baliguyara ka ban fɛn min ye wajibi ye i kan o fɛn kelen wajibiyalen don i mansaw bɛɛ lajɛlen kan donc laya ko la ni se bɛ muso ye muso fana bɛ se k'a ka bagan san fɛn min don mɔgɔ bɛ gɛrɛ ala la ni a ye de i n'a fɔ ala subahana wa taala y'o fɔ an ye a ko laya minnu filɛ n'an b'a kantigɛ seli dun ala mago t'a sogo la a mago t'a a jeli la a mago t'a a si la ala mago bɛ jumɛn na dɔrɔn an ka laya ninnu na a bɛ faga ni ala ye siranɲɛ min ye ala mago b'o dɔrɔn de la ni a kɛra cɛ o a kɛra muso ni ala ye se k'i ye i fana ka taa bagan san seli dun seli fura jiginni tuma dɔ la musow nin yɔrɔ la i b'a ye kantigɛli a ma nɔgɔ musow ma nka i bɛ se ka cɛ dɔ ɲini i n'i jɔ i yɛrɛ a bɛ faga i yɛrɛ ɲɛna i ka laya don baraji min ni laya fagalaw b'a sɔrɔ kɔrɔ k'e fana ye laya faga mais ni muso min tɛ sira kantigɛli ɲɛ o yɛrɛ bɛ se k'a ka laya kantigɛ wa ni muso min tɛ sira ɲɛ o bɛ se k'a kantigɛ baasi foyi t'o la karamɔgɔ an b'a ye an ka sigidaw la mɔgɔw dɔw bɛ yen ni ala ye se kɛ olu ye olu b'a a faga seli don ka tila k'a faga seli dugusɛjɛ a dɔw yɛrɛ b'a faga fo seli tile 3 bɛɛ olu kɔni bɛ sogo faga est ce que lahiya la ni seli don tɛmɛna i n'a fɔ seliba don yɛrɛ ni o tɛmɛna est ce que a tile 2nan n'i y'a faga olu bɛɛ bɛ jate i n'a fɔ lahiya de wa ou bien o ye sogo dun gansan de parce que an b'a ye généralement an ka sigida la alhamdulillah i filɛ ko min fɔ seli don ani seli kɔfɛ tile 2 wala tile bɔ wagati o wagati o 3 bɛɛ la laya n'i y'a sɔrɔ ka faga wagati la o kɔrɔ k'i ye laya faga misalala sini ni maa min ma se ka laya sɔrɔ k'a faga sini i n'a fɔ n'an bɔra seli tuga la alimamu ta fagalen kɔfɛ i bɛ seli misiri min na donc n'i m'a sɔrɔ sini ɲɛnɛ i bɛ se k'a faga o kɔrɔ mɔgɔ minnu y'a faga dun i n'olu bɛɛ ka kan baraji la sini ɲɛnɛ kɔfɛ fɛnɛ donc i bɛ se k'a faga fo tile 3 donc an b'a fɔ sisan sini n'o ye mardi ani mercredi ani jeudi donc ni tile 3 wala bɔ wagati la n'i y'a faga o wagati la
Basi foyi t'a la i fana ye laya sɔrɔ nka i bɛ min fɔ sisan o ye maa minnu bɛ yen nɔ ni laya ka ca u bolo nka u bɛ dɔ faga selidenw ka dɔ faga seli dugusɛjɛ ka dɔ faga o fana dugusɛjɛ donc min filɛ ka fɔ sogo de don la o fana ye laya de donc sisan ni se b'i ye i bɛ se ka saga c'est à dire que par exemple saga kelen kɔni o de wajibila o de laɲininen don saga kelen de fɔra i k'o de faga k'a kɛ lahiya ye saga ko ye min laya ko ye min ye i b'a ye dɔw bɛ caman faga donc i ye kelen faga o ye fila faga o basi foyi de t'o la nka a faga don sisan tile 3 kɔni de dilen don o de fɔlen don ni mɔgɔ min y'o kɛ i bɛ laya baraji sɔrɔ ni caman bɛ bolo sisan e yɛrɛ de b'a lajɛ sisan ko b'i yɛrɛ de bolo i ye dɔ faga selidon ka dɔ to seli dugusɛjɛ la ani ka dɔ to seli dugusɛjɛ filanan na donc foyi t'i la a faamuyara ma laɲini a faamuyara karamɔgɔ n y'a fɔ cogo min na an ka kuma daminɛ la i b'a dɔn an bɛ nin wagati mun na wagati gɛlɛn don parce que an ka jamana il faut reconnaître que gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ nin wagati in na kosɛbɛ e bɛ se ka welekan jumɛn de bila an balima silamɛw c'est à dire que minnu bɛ yen n'u bɛna lahiya faga ani lahiya se tɛ minnu ye n'u b'a fɛ k'a diyagoya parce que i b'a dɔn an bɛ société min na i ko bi i bɛ taa sɔrɔ dɔw ka lahiya faga ye hali n'a sɔrɔ a se t'u ye mais c'est à dire que denmisɛnnin kunda surtout i b'a dɔn an yɛrɛ denmisɛnninamaw ye caman an yɛrɛ k'an to denmisɛnninya la an y'a caman kɛ ni saga sanna dɔw bɛ girin ka taga baba kɔni ye saga san an ka saga filɛ nin ye a ka ɲi n'aw ka saga a bɛ taa an bɛ fɛn caman fɔ quoi maintenant a se tɛ minnu ye kumakan jumɛn b'e bolo k'a lase olu ma ani a se bɛ minnu fana ye olu fana kan ka wulikajɔ jumɛn de sabati walasa seli in bɛ se ka tɛmɛ hɛrɛ la cogo min na ka sɔrɔ mɔgɔw ma don ɲɔgɔn gasi la ka sababuya kɛ gɛlɛya in bɛ cogo min na nin wagati in fana la alhamdulillah n balimakɛ ani lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ani filɛlikɛbaaw bɛɛ lajɛlen an ka dɔn dɔrɔn ne ye kuma min fɔ kuma daminɛ la n'o de ye k'a fɔ se bɛ minnu ye olu k'u hakili to mɔgɔw la a don se tɛ mɔgɔ minnu ye k'a dɔn ko ɲɛnamaya in ye bi ka di sini man di walima bi man di sini ka di ni bi ka nɔgɔ e min ma e k'an k'i hakili to mɔgɔw de la mɔgɔ min ni bi ka gɛlɛn u ma donc ni ala ye se kɛ mɔgɔ min ye donc an ka hakili to muso cɛsabagatɔw la k'olu ɲɛji cɛ nin don in na u miiri kana janya k'an hakili to yatimɛdenw na nin don in na pour que u miiri kana janya k'an hakili to dɛsɛbagatɔw la a se ma kɛ minnu ye k'a faga a don na donc setigiw k'an ka fɔ setigi kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen wa an b'a dɔn k'a fɔ setigiw fana b'u se la u b'u laya san u yɛrɛ u b'a san u balimaw ye u b'a san maa camanw ye a se tɛ minnu ye u k'a dɔn k'a fɔ o baara in ala subahanahu wa taala b'u sara la don na don min tɛ bin se tɛ minnu ye fana u k'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ ko diɲɛlatigɛ in ye wagatila ko de bi i ka surun ka sini i ka jan k'a dɔn fana n'i ma se k'a faga n y'o de fɔ kiba y'a faga an bɛɛ ye se t'a minnu ye k'a faga o baraji donc pour que an kana na taa perdi o la donc an ka dan ala kun k'a segin ala subahana wa taala ma bi ni se t'i ye ala bɛ se ka kɛ sini se de k'i n'a faga fo ka tila k'a san ka di maa wɛrɛw ma siga t'a la donc nka ka taa dun da dɔ fɛ donc n'an ye min fɔ ala subahana wa taala o de fɔ ale mago bɛ a bɛ kɛ ni ŋaniya min ye ka gɛrɛ ala la nka bi b'a ye an ka société kɔnɔna la vraiment laya ko bɔra ala ko la a kɛra fɛn wɛrɛ de mɔgɔw bolo tuma dɔ la n'i ye ko bɔ a minɛn kɔnɔ a bɛ kɛ ko wɛrɛ de donc a gɛnnen don seko de la n'a se t'i ye i kan k'i doni jigin nka an b'a ye hali minnu yɛrɛ b'a bɔ tuma dɔ la a ala ko ka dɔgɔ a dun fɔra innamal a'malu binniyat baaraw bɛɛ ye ŋaniya de n'i ye ko dabɔ ŋaniya min kama donc ala b'i sara ni o de dɛ siga t'a la donc ŋaniya laya ninnu n'an b'a faga an k'a dɔn ala bato de don an bɛ gɛrɛ ala la ni a ye de sogoko tɛ foyi tɛ donc an k'a dabɔ ala yɛrɛ jaati kama n'o kɛra baraji min fɔra la an b'o sɔrɔ siga t'a la an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyaliko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma amina ya rabbi
Merci beaucoup karamɔgɔ. Folikan laban jumɛn b'i bolo? Folikan laban min bɛ n bolo o de y'an bɛɛ lajɛlen sini ye donba dɔ ye kabini Ala ka don na i n'a fɔ bi yɛrɛ donba dɔ ye n'o ye Arafa don ye. Diɲɛ kɔnɔ Ala subahana wa taala ye danni kɛ. Tile bɛ bɔ ka bin don o don ka don min ka fisa n'a don bɛɛ ye san kalo 12 kɔnɔna la. O de ye bi don ye. Allahu akibar. Arafa don. Donc bi don in fana ye donba ye komi an ka sijɛ to kan an tɛmɛtɔla don. Ni don ninnu na an kan ka dugawu caya bi donya ninnu na kosɛbɛ kosɛbɛ. Jama kasi Ala la kosɛbɛ kosɛbɛ. Hukumu kɔnɔna la an bɛ Ala wele ka Ala deli an ka jamana ye. N'i y'a ye an bɛ ko o ko kɛ an bɛ jamana de kɔnɔ jamana min n'a lafiyalen don. Siga t'a la. Donc an bɛ Ala wele an yɛrɛ kama. Donc Ala ka jamana in Ala ka basi. Amin. Fitinɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ fitinɛ ninnu Ala k'u dalata. Amin amin. Seliba min n'o tun b'an ka sini ya Rabbi ama Ala k'a kɛ an ɲɛna hɛrɛ la. Amina ya Rabbi amin. Musaka minnu nɔgɔyara ya Rabbi ama hali bi Ala k'u tɔw nɔgɔya. Amin amin. Minnu bɛ boliboli la hali bi ni ɲɛma sɔrɔ sagako ma. Ani problème dépasse yɔrɔ ma an bɛ Ala deli u ye ya Rabbi ama Ala ka dépasse ninnu Ala ka musaka ninnu Ala k'a bɛɛ ta. Amin amin. Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an b'aw yɛrɛ fo k'aw barikada aw ka cɛsiri a n'aw ka wulikajɔ la sanga ni wagati bɛɛ la. Merci beaucoup. Donc Ala baara Ala k'aw bolo mɛn a la. Amin amin. Ala ka siya ni kɛnɛ laban ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. Amin ya Rabbi amin. Ala k'o kan ɲɛ Ala kira yɛrɛ n'a somɔgɔw kama. Amin amin. Kuranɛ barika kama bidon lahɔrɔma kama salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Merci beaucoup karamɔgɔ. Ok merci. Voilà malien aw yɛrɛ bɔra ka karamɔgɔ ka kumakanw mɛn an y'o de fɔ ɲɛna ouverture media anw bɛ an tɛ yan foyi la jamanadenw ka ɲɛɲini sadi kɛ ka fɛn fɔ jamanadenw ye fɛn minnu n'a bɛ tali kɛ jamana kan walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ an ye édition in sigi bi walasa ka ɲɛfɔli kɛ lahiya saga yɛrɛ a kan ka faga jɔni jɔni na a fagali ka kan anw ma mori kalan kɛ anw ma mandarasa kalan kɛ nka maa minnu y'a kɛ maa minnu y'a ɲɛɲini an ye wele bila olu ma olu kana ɲɛfɔli k'a la walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ an b'a fɔ karamɔgɔ ye ko ani ce ani baraji a ka nin intervention kɔnɔna la maa caman bɛ yen maa minnu ye nin lamɛn maa caman ye fɛn faamuya a la an minnu fana tun bɛ k'a ɲininka fana anw yɛrɛ fana ye fɛn caman faamuya a la an b'o de fɔ aw ɲɛna wulikajɔ in a kun tɛ foyi ye walasa ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye walasa ka fɛn fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ se ka mun faamuya mɔgɔw kun tɛ mun kalama kunun ka bɔ o kalama bi an y'a dabɔ kama ka sababu kɛ wagati n'a a gɛlɛya ye bɛɛ b'a kalama k'a fɔ an ka jamana in bɛ cogo min na an ka jamana in bɛ cogo min na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko a ma nɔgɔn n'i y'a ta k'a lajɛ yanni seli yɛrɛ ka se jumadon ne ni alajɔ nin plateau kelen kan an ye ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye mun ye sagako ye an ye wulikajɔ sabati ka taa lajɛ saga yɛrɛ prix bɛ cogo di alajɔ ye fɛn caman fɔ a ka wulikajɔ kɔnɔna la a ye minnu ye a gɛrɛla saga feerelaw ma k'u ɲininka u ka kumakan kɛra min ye ko saga da gɛlɛyara bari sabula insécurité bɛ yen n'o ye lakanabaliya ye bɛɛ b'a kalama k'a fɔ an ka jamana in kɔnɔ nin wagati in na a bɛ san damadɔni bɔ lakanabaliya kɔni o b'an ka jamana kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ sa a ka ala ka a nɔgɔya o tɛmɛnen kɔfɛ an ka laɲini kun ye mun ye o de ye an ka autorités ka wulikajɔ sabati walasa fɛn fɛn n'a bɛ tali kɛ c'est à dire sagako in na pour que nɔgɔya ka se ka na jamanadenw ma cogo min na u ka wulikajɔ sabati nka an y'a ye a yɔrɔ la hali n'a sɔrɔ autorités ye wulikajɔ sabati degun caman kɔni a sɔrɔla a kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔna la an ye laɲini kɛ bi kana fɔ k'an bɛna émission in kɛ ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko saga kɔni a da gɛlɛyalen don wa wagati fana ka gɛlɛ mun ni mun de bɛ se ka sabati an yɛrɛbakun ni ɲɔgɔn cɛ walasa nɔgɔya bɛ se ka na cogo min na jɛmukan in yɛrɛ dabɔkun ye o de ye mun ni mun de bɛ se ka sabati an yɛrɛbakun ni ɲɔgɔn cɛ walasa lafiya bɛ se ka na cogo min na an ni ɲɔgɔn cɛ sabula n'i y'a ta k'a lajɛ seli kɔni wagati de don nka n'a wagati tɛmɛna hadamadenya bɛ continuer ni gɛlɛya nana est ce que a ka kan an k'an yɛrɛ diyagoya ka fɛn dɔw waleya ala ma mun se k'an ye wa o de y'a to an ye jɛmukan in sigi a se bɛ minnu fana ye olu fana kan ka mun de waleya n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an ka marabaaw ma se ka wulikajɔ sabati an ye walasa ka se ka fɛn dɔw da nɔgɔya anw ma nin seli in kɔnɔna la an b'a fɔ ko an b'a laɲini ka n'an sigi nin plateau in kan ka ɲɛfɔli kɛ ka mɔgɔw wele u ka ɲɛfɔli kɛ lahiyako yɛrɛ baabu la walasa mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la k'a dɔn k'a fɔ ko a wajibiyalen don ne kan ou bien a wajibiyalen tɛ ne kan ni se tɛ ne ye k'a faga bi
a man kan ne ka walew do sabati wale munnu yɛrɛ silamɛya diinɛ n bɛ ka wulikajɔ sabati walasa ka lahiya yɛrɛ faga mun kama o yɛrɛ ko ko n kana wale mun sabati n ka wulikajɔ kɔnɔna la n kana na to olu yɛrɛ kɛ o de y'a to an ye jɛmukan in sigi wa an ye karamɔgɔw wele a ye ɲɛfɔli caman kɛ a ye fɛn caman fɔ a da magara ko dɔ la qui est très important o ye mun ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ wagati la wagati min a ka gɛlɛn nka a n'a ta o ta gɛlɛya tɛ bɛɛ sɔrɔ wagatinin kelen n'i y'an ka sigidaw ta k'a lajɛ i t'a sɔrɔ maaw dɔw bɛ yen u cɛw fatura salon an bɛ seliba sera ka ban maa t'u olu bolo se t'u ye ka wulikajɔ sabati ye walasa ka na lahiya di olu ma i bɛ taa sɔrɔ a muso cɛsabaatɔ ninnu don cɛ fatura ka denmisɛnninw de to a bolo olu denmisɛnninw n'a fɔra ko sini ye seli ye finiko problème bɛ yen o tɛmɛnen kɔfɛ salon baba nana ni saga ye k'a faga u ye nka baba tɛ yen ɲina jɔn bɛna saga san u ye a ka kan ala ye nɔgɔya kɛ minnu ye olu ka wulikajɔ sabati ka gɛrɛ ni maa ninnu na ka fɛn dɔw k'u ye walasa denmisɛnnin ninnu olu bɛ se ka to nisɔndiya la u kana n'a dɔn kabiri u ka denmisɛnninya la k'a fɔ ko olu fantanyara a ye o kuma fɔ nafaba de b'o o kuma la wa an b'a dɔn an ka jamana ye silamɛya jamana de ye wa an b'a dɔn fana an ka jamana maaw bɛ yan maa minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛna na wulikajɔ sabati walasa ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ seli yɛrɛ fana ye yafa wagati ye nka ɲɔgɔn dɛmɛ wagati fana de don wagati de don an bɛ wagati min bɛ waleya walasa ka anw tinw don ɲɔgɔn na walasa ka yafa deli kɛ ɲɔgɔn ma o wagati don wagati ye wagati belebele yafa dun n'i ko ko yafa ka kɛ yɔrɔ min na i bɛ hinɛ kɔfɔ o yɔrɔ fana la donc o de y'a to an ye jɛmukan in sigi alajɔn i bɔra ka karamɔgɔ ka kuma mɛn a ye fɛn caman fɔ a da magara lahiya yɛrɛ a dagalen don minnu ye ani maa minnu ni ala maa se k'i ye i ka se ka lahiya faga a da magara olu bɛɛ la e bɛ se ka mun fara karamɔgɔ ka kuma kan ou bien i ye mun de faamuya a la ou bien i bɛ se ka message jumɛn de lase an balimaw ma karamɔgɔ ka kuma in kɔfɛ. Ok, merci Jefana. Comme il faut qu'on a fait le gars sur le karamɔgɔ bɛ an b'i fo malgré i ka marakaya i to ka invité de qualité minnu wele ka se ka hadamadenw éclairer sujet caman na ça fait vraiment plaisir. Donc au-delà de tout ça i bɛna ye karamɔgɔ ka kuma il a quand même été on ne peut plus clair parce que a ka kuma la a ye fɛn fɔlɔ min fɔ o de ye ko lahiya suna de don farda tɛ donc farda o ye min wajibiyalen don suna o y'a ye i bɛ se ka min kɛ ni dɔ bɛ se ka fara i ka baraji kan cogoya min donc o bɛ mun yira a se ma kɛ minnu ye u k'a bila u kunna ko ala ma jagoya u kan au-delà de tout ça pour que k'i bila l'aise la parce que n'a ma ɲa suna bɛ dɔ de fara mɔgɔninfin ka diinɛ ɲini baraji kan a fɔra n'a se t'i ye a dun ŋaniya bɛ i la an kuntigi Mamadu kisi ni nɛɛma b'a ye a fɔra ko o ye lahiya fila faga a ye kelen faga a manto minnu bɛ yen ni se tɛ minnu ye a tɔ kelen a y'o faga a yɛrɛ ye donc n'a ma ɲa a se de t'i ye a ŋaniya b'i la i k'a bila i kunna i ka lahiya fagara kira fɛ kisi ni nɛɛma b'a ye et que minnu bɛna faga parce que se bɛ olu ye k'i ni olu bɛɛ de bɛ baraji kelen na parce que e ta n'a tun se b'i ye i bɛ a ɲini donc au-delà de tout ça i bɛna ye ale ka kuma kɔfɛ komi i ye ɲininka message min bɛ n bolo k'a lancer o de ye n bɛ n sinsin an balakaw kan kosɛbɛ parce que ni seli sera kɛrɛnkɛrɛnnenya la seliba muso caman bɛ yɛlɛma ka kɛ denmisɛnninw fana ye quoi i b'a dɔn denmisɛnnin ka sagako ka bon donc musow fana ka ɲɛmada ɲɔgɔnma ka bon o ye tiɲɛ i bɛ sɔrɔ ala ma se dɔ kɛ e cɛ ye a y'o kɛ i kansinamuso cɛ ye walima a ye o kɛ sigiɲɔgɔn dɔw cɛ ye donc e man kan tɛ kuma bɛɛ ka cɛ pousser saga bɛ n sigiɲɔgɔn ka du kɔnɔ saga bɛ karisa bolo i fana ka essayer i ka saga dɔ ɲini ka na du kɔnɔ souvent a bɛ se ka mɔgɔninfin pousser k'a bila impossible la au-delà de tout ça an bɛ gɛlɛya tile min na bi Jefara il n'est pas dit que n'i ma bazin don vraiment k'i ka seli baraji tɛ minɛ surtout à Guesner lama souvent quand on vit de la manière la plus modeste possible i bɛna ye fɛn caman bɛ yen nɔ olu bɛ se ka ta i kan ka ɲini an balakaw fɛ sini ye seli ye nin seli ani seli caman ma kɛ kelen ye coronavirus ko sɔrɔl'o la gɛlɛya misɛnnin wɛrɛw sɔrɔl'o la vraiment de grâce u k'a lajɛ ni se min tɛ cɛ ye u kana na o ko ninnu ta k'a imposer a kan sinon forokoni bɛ to a dugi sara la yɛrɛ kun sɔrɔli dumadɔn sɔrɔ la i bɛna ye a caman na ni seli banna tuma bɛɛ i y'i cɛ pousser ka bila da dɔ fɛ nka maloya fana bɛna se ka lase aw ma a bɛ juruw de ta a bɛ se ka fɛn wɛrɛw kɛ ainsi de suite Jefara o bɛɛ kɔfɛ seli ye fête ye
ala kana na a fɛti k'an bolo fɛti min bɛna an dɔ ye i bɛna ye ni seliw sera bi yɛrɛ i ye Bamakɔ ye embouteillage min bɛ yen a embouteillage bɛ yen cogo min nombre d'accident fɛnɛ élevé len don o cogoya kelen de la donc n bɛ ka taa so n bɛ ka taa fɛti la walima n bɛ ka n boli ka taa n ka selimafini san o man ka ka kɛ raison ye pour que i ka excès kɛ an b'a fɔ ko l'excès de toute chose est nuisible donc seli ye tile kelen de ye ani a baraji don o ye tiɲɛ mais diɲɛnatigɛ tɔ kuntagala ye tile bɛɛ ye donc il faut pas que tile kelen kama i kana i yɛrɛ jangata i yɛrɛ kɛ yɛrɛ faga su ye i y'a faamu yɛrɛ faga su dun yɛrɛ a fɔra k'a fɔ ko tɛ dɔ a fɔra ko tɛ kisi bon donc k'a ɲini surtout o bɛ adressé an jeunes de la an sifinnakaw k'a ɲini n balima jeunes fɛ an ka wuli doucement seli bɛ ban n'an y'a kɛ ka ɲa ni ala m'an ka jɔ a jɔ an na an bɛ seli caman wɛrɛ vécu mais n'an y'a kɛ k'a juguya a caman na hali n'an ye seli wɛrɛ vécu olu sɔn ka an lujuralama sɔrɔ sinon o ye a kɛlen yɛrɛ ye dɔɔni ala hinɛra an na dɛ sinon a sugu ninnu dɔw la ala an bɛ se ka nin yɛrɛ to yen i n'a ye f'i y'a fɔ cogo min n'o kɛra yɛrɛ faga suya ye o caman na a fɔra ko olu tɛ kisi ye faga o kɔfɛ ka ouverture média filɛbaga bɛɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka se ka spécial sanbɛ k'u bɛɛ ye k'a f'u ye ko ala ka nin kɛ an san fɔlɔ ye a kana k'an san laban ye ami an bɛ ka fɛn o fɛn ɲini ni o ye ɲumanya ye ala ka se cogoya min na ka o fɛn ninnu ka olu di an ma Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi an bɛɛ bɛ a dɔn je faga ala ka na ni a ka na ye sababu o sababu b'o kɛ ka jamana in sama ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ala ka se ka o jamana ala ka a sama ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔna na je faga amina yarabi ala jɔn vraiment merci beaucoup ye nin kuma minnu fɔ a tɛ tɛmɛ nin kan i ka kɔrɔfɔ ninnu ɲana kojugu a barika b'a bɛɛ lajɛlen na surtout i da magara mun na n'o ye an balakaw ye an balakaw surtout ko du tɛ ɲa ni muso tɛ sigi tɛ diya fana ni muso tɛ wa muso de bɛ se ka kɛ sababu ye hali ni degun bɛ yen muso ka wulikajɔ muso baw n'i ye diɲɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ diɲɛ maa minnu kɛra sababu ye diɲɛ sosigi yɛrɛ kɔnɔna la ka nɔgɔya lase diɲɛ kɔnɔ musow de don an bɛ wagati la i ko wagati mun n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ ni an balakaw sɔnna a ka ca ala fɛ seli a bɛ kɛ hɛrɛ la ka sɔrɔ degun ma se u bɛ sɔn cogo di u k'a dɔn k'a fɔ ko bi sɔrɔ ani kunu sɔrɔ kun tɛ kelen ye donc ko ni bamananw yɛrɛ b'a fɔ cogo di ko ni sa bɔra ka bere min to i kun k'i b'o o bere de kɛ k'a kun ci bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko nin kɔni ye wagati ye wagati mun ka gɛlɛn kosɛbɛ donc an b'a laɲini bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ se ka wulikajɔ fɛn fɛn sabati nin seli ɲɛkɔrɔla in na i ka a bɛɛ waleya minnu bɛ yen ni ala ye se k'u ye u ka hinɛ se tɛ minnu ye wa denmisɛnninw fana minnu bɛ se ka selimafini san k'a di den yatimɛdenw ma u ka wulikajɔ sabati k'a kɛ u la donc nin de tun b'an bolo bi ka na ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ye lahiya ko ka ɲɛfɔli k'a ye walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na ni ala m'an ka jɔn an na inshallah an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni seli tɛmɛna ni plateau kelen kan o live jɛmukan kelen kan inshallah ka na ɲɛfɔli k'aw ye sujet wɛrɛw la minnu ni nin sujet fana tɛ kelen ye an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye ko aw k'an bɛn wagati wɛrɛ ko ala k'an ka seliw caya merci à tous et à toutes. Abana peu awo aw ka dusukasi tajiko la bolimafɛnko ta fan o fan o kɔni wa o banna pewu pewu yarawali nana ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen lafiya essence ɲuman gasoil ɲuman tulu ni bolimafɛn minɛn ɲuman bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yɔrɔ yarawali de don yarawali la aw ka bolimafɛnw bɛ ko k'a jɛ k'a lahalaya bɛ jateminɛ k'a di masawura la i da ɲɔgɔn fila ye o kɔfɛ a ma se k'i yɛrɛ sɛgɛn yarawali la i bɛ se k'i ka fɛnmisɛnnin santaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa sɔngɔ damatɛmɛ diya yarawali k'i dɛmɛ i ka taamaw la k'i nisɔndiya ka segin so. Gardez un œil sur vos biens et vos locaux en profitant de la nouvelle offre Vidéoconsulte qui vous assure une sécurité optimale en tout temps. Pendant votre déjeuner,
ou depuis votre bureau, ou alors à partir de votre voiture. Seulement 20 000 francs CFA par mois. Vidéoconsult, sponsor officiel de votre sécurité. Société Sodima ka safinɛ kura dilannen de don awɔ kana aw lafiya a ka sokɔnɔ baara bɛɛ lajɛlen na fininɔgɔko b'o la minɛnɔgɔko b'o la fo ka taa se farikolo yɛrɛ saniyali ma safinɛ dima a jɛnsɛnnen don Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ minnu fɛnɛ mago b'a caman santa la u bɛ weleli kɛ 75 30 fu ani 51 safinɛ dima safinɛw ka sanbala ɲɔ. Intense Love, le nouveau parfum pour hommes et femmes by RJ Cosmetics. Pure Séduction, le nouveau parfum pour femmes par RJ Cosmetics.